ब्रेक के बाद आ गया कि सफर करते हुए उन्होंने अपने पुराने जुर्माना जितना होता है एक दफा की गाड़ी में रखी होती है पैसे कि जैसे ही मुझे एक पर्चा दिया जाएगा तो मैं वो पे करके चला जाऊंगा, या उसको पता होता है कि कहां कहां पे कैमरे लगे हैं तो उसी जगह पे पहुंच के वो अपनी स्पीड कम कर लेगा। लेकिन ड्रोन पेट्रोलिंग से आपको 4-5 किस्म की जो वायलेशंस है, जिससे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, जिससे बड़ी गाड़ियां होती है वो फास्ट लेन में आ जाती है, जब टोल प्लाजो के इश्यूज होते हैं, जो हमारे फेंसिंग का एरिया है वहां पे कोई क्राइम्स होते हैं, तो ये तमाम इंशाल्लाह ड्रोन से ये सर्विलेंस इसकी की जाएगी और इसी टेक्नोलॉजी की मदद से हमें अपने पाकिस्तानियों के लिए सफर को महफूज और आरामदेह बनाने में आसानी होगी। नसीब आज ये किया, लेकिन दूसरी एक तो मोटरवे पुलिस के रवैयों का उनकी पूरी पाकिस्तानी कौम तारीफ भी करती है, हमेशा से मोटरवे पुलिस की तारीफ होती है, लेकिन आप डील करते हैं पब्लिक के साथ, आपकी डीलिंग उनके साथ कैसे होती है। अगर आप किसी को जुर्माना करते हैं, किसी ने वायलेशन की, तो बॉडी वॉर्न कैमरा से आपको पता होगा कि क्या गुफ्तगू हो रही है और आप मजीद अपने उन चीज़ों में हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। उसके साथ 4-5 और आपने यहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड जो इनिशिएटिव्स है वो ले लिए। मैं फवाद साहब चूँकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर है तो उनको 3-4 और इनिशिएटिव्स का भी जिक्र ज़रूर करता चलूँ कि एक हमने अपने मुल्तान सक्कर हमारा ITS पे चला गया, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे, और हमने अभी न सिर्फ ई टॉलिंग के ऊपर जा रहे हैं पूरी पाकिस्तानी मोटरवेज के ऊपर, बल्कि ITS को भी हम पूरी पाकिस्तान की सड़कों पे लेके आ रहे हैं। उससे 16-17 किस्म की वायलेशन जो है वो ITS के थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हैं। दुनिया में कहीं पे नहीं होता कि 140 की स्पीड से आप जा रहे हैं, आपने वायलेशन की, एक पुलिस वाला खड़ा है, कैमरा है, वो इशारा करके रोड के बीच आके तो आपकी जान भी खतरे में और उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। ITS के थ्रू आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ड्रोन के थ्रू आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं। फिर इसके साथ साथ ITS के थ्रू जो भी सड़क की जो वे स्टेशन होते हैं, तो वे स्टेशन के अलावा आपको खुद ITS के थ्रू पता चलता है कि कौन सी गाड़ी की कितनी वेट है और वो इस सड़क के ऊपर सफर करने जा रही है, तो आप उसको भी रोक सकते हैं। साथ में जब आपने ये M-Tech का सिस्टम हमने लगाया होता है तो ITS के थ्रू आप वो भी मॉनिटर कर सकते हैं। इस तरह 16-17 किस्म की वायलेशन है। एक सड़क से आगाज हुआ और हम इंशाल्लाह पूरी पाकिस्तान की सड़कों को उस तरफ भी लेके जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा, बल्कि हमने अपना जो ऑफिस है, हमने वो विजन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, और जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और IT मिनिस्ट्री भी उसकी तरफ काम कर रही है, हम ऑफिस की तरफ भी गए। करप्शन पाकिस्तान में जब NHA की आप बात करते हैं तो कमीशन और करप्शन का जिक्र आता था कि जहाँ पे ज्यादा पैसा होता है तो वहाँ पे कमीशन भी लिया जाएगा। कमीशन बिल के वक्त जब आपने बिल क्लियर करना होता है और बड़े बड़े 200 अरब के प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें कमीशन का करप्शन का भी जिक्र आता था। हमने क्या किया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिर आ गया, प्रोक्योरमेंट की तरफ चले गए। हमारा बिडिंग है, बिलिंग है। बिलिंग पे आपको पूरा ट्रेल भी आपके सामने नजर आ जाता है और उसमें कोई रुकावट भी आपकी नहीं होती। अगर आपने काम किया है जो आपका फर्ज था उस काम को करना, तो आपकी पेमेंट भी नहीं रुकी जाती। तो बिलिंग और बिडिंग की तरफ भी हम गए। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल फिर हमारा मोटरवे पुलिस का हम सफर ऐप कि हमने अपने शहरियों को पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए आगाज में ही एक ऐप बनाया जिसके थ्रू कोई भी सफर करने से पहले अगर उस ऐप को विजिट करे, रोजाना मौसम की सूरत हाल, सड़क की हालत, वहां पे कुछ इश्यूज, कोई ब्लॉकेज, कुछ चीज तो नहीं है, वो तमाम मालूमात भी आपको उसके अंदर दी जाती है। बल्कि NHA की ऐप में आपको ये पता चलता है कि कौन सी सड़क के ऊपर कब काम शुरू हुआ, कितनी उसकी लागत है, वो कब मुकम्मल होगा, तो वो भी हमने अपनी पाकिस्तानी कौम के सामने रखा। अब जब मैं ये बातें कर रहा था तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब मैं टेक्नोलॉजी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे, उसका कदम उठाया, अकाउंटेबिलिटी करेंगे, उसका NHA ने, मोटरवे पुलिस ने कदम उठाया। हम टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, लोगों के लिए आसानियां बनाएंगे, हमने वो कदम उठाए। GIS मैपिंग, फवाद साहब ये भी बड़ा जरूरी है कि 13,000 किलोमीटर की सड़कों की मोटरवे पुलिस ने GIS मैपिंग कंप्लीट कर दी और हमारा रेवेन्यू जो बढ़ा है वो 50 बिलियन हमारा रेवेन्यू बढ़ा कि हमें अपने राइट ऑफ वे को, क्योंकि अगर आपने सिर्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना है तो मोटरवे और NHA के दाएं बाएं जो उनका राइट ऑफ वे है उसमें जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है वहां से आपका रेवेन्यू आएगा, उससे आप मेंटेनेंस करोगी सड़कों की, नए प्रोजेक्ट्स लेके आओगे
اور قوم کا جو پیسہ ہے 100 ارب 200 ارب 300 ارب آپ ہر سال پی ایچ ڈی پی میں دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوگی، آپ صرف سسٹینیبل کی طرف چلے جائیں گے. تو 50 ارب کا ہمارا ریونیو اس سے بڑا. میں پرسوں ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا، کسی نے کہا کہ ریونیو کی بات ہوتی ہے لیکن ٹول ٹیکس بڑا ہے. ہمارے پاس 117 ٹول پلازے NHA کے انڈر آتے ہیں، 117، ایک کے اوپر بھی ٹیکس نہیں بڑھا ہے. اگر ہم M2 کی بات کرتے ہیں تو یہ 2015 سے 35 تک کا ایگریمنٹ ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت یہ بڑھ رہا ہے جو کہ NHA کے پاس نہیں ہے. لیکن ہم نے 1 روپیہ ٹیکس بھی نہیں بڑھایا کسی بھی ٹول پلازے کے اوپر، اور ہم نے ریونیو 50 بلین سے زیادہ بڑھا دیا اسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے. GIS میپنگ، GIS میپنگ سے صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا کمرشل ایکٹیویٹی نظر آئے گی، آپ کا ریونیو بڑھے گا، آپ کی ٹرانسپیرنسی آئے گی، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی آئے گی، چیک اینڈ بیلنس آئے گا، بلکہ کوئی بھی سڑک بنانے سے پہلے آپ پلاننگ میں وقت بچا سکتے ہیں. آپ پلاننگ میں وقت بچانے کے ساتھ اچھی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی ہمیں فائدہ ہوگا. اب جب یہ تمام چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور جب پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن کی ہم بات کرتے ہیں، ان کے انیشیٹوز کی بات کرتے ہیں، تو ایک چیز سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے سڑک بنائی تھی. ہمیشہ یہ چیز ہم سنتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو 2.5 سال کے اندر ہم نے ایگزیکیوشن کی ہے، ہم نے 1654 کلومیٹر کی ایگزیکیوشن کی ہے، اور پچھلی حکومت نے 2.5 سال میں 624 کلومیٹر کی سڑکوں کے اوپر کام کیا تھا. نمبر 2، ہم نے 2.5 سال کے اندر 11 نئے پروجیکٹس کے اوپر آغاز کیا. سی پیک ویسٹرن روٹ، سی پیک جو گیم چینجر ہے انشاءاللہ اس خطے کا، نہ صرف پاکستان کا بلکہ اس پورے خطے کی قسمت اس سے بدلے گی. ہم نے جو کچھ لاکھ کے اوپر کام شروع کر دیا، M8 کے اوپر شروع کر دیا، خزدار بسیمہ کے شروع کر دیا، ہوشاب آواران شروع کر دیا، ہم نے درادم خیل شروع کر دیا، کوہاٹ ڈی آئی خان پروجیکٹ کے اوپر شروع کر دیا، پنڈی گیپ کے پروجیکٹ کے اوپر شروع کر دیا، روٹیڈورو شکارپور اس پروجیکٹ کے اوپر کام شروع کر دیا. ہمارے 5 پروجیکٹس اور تیار ہے اس وقت گراؤنڈ بریکنگ کے لیے. اس میں ایک ہے آپ کا چترال شندور، ٹورزم کی اہم ترین شاہراہ ہے. اس کے ساتھ لودرا ملتان، ساؤتھ پنجاب میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لودرا ملتان لودرا اور باورپور اس سڑک کی کیا حالت ہے، کتنی ضروری ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا کام تیار ہے. ڈیرہ مولا جمالی کا ہمارا پروجیکٹ ہے. کوئٹہ کے لیے سب سے اہم ترین پروجیکٹ کوئٹہ بائی پاس، کیونکہ جو کوئٹہ شہر سے آپ نے لوگوں کی آسانی کے لیے کام کرنا ہے، وہ پروجیکٹ ہمارا تیار ہے. اور اس کے علاوہ 5 سے 7 موٹر ویز اس سال مئی میں ہمارا فواد صاحب کا حلقہ بھی بنتا ہے، اور انہوں نے آئیڈیا بھی دیا تھا. 27 مئی کو انشاءاللہ ہم گراؤنڈ بریکنگ کریں گے. اس کا اشتہار آ چکا ہے. سیالکوٹ کاریا پنڈی موٹر وے انشاءاللہ پہلا فیز 27 مئی کو شروع ہوگا. پھر اس کے بعد دوسرا فیز کاریا سے پنڈی کا آغاز بھی ہوگا. اور یہ GT روڈ پہ جو سفر کرتے ہیں آپ میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے، ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے کتنی اہمیت ہے اس سڑک کی. ہمارے پاس یہ شاہراہ نہیں تھی جس کا نام ہے بلکسر میاوالی مظفر گڑھ، جو MM عالم روڈ کے نام سے